हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने आज तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा साहित्यर केतेटा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। गोटे रिक्वेस्ट सबुथर भली जे प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। कमेंट रे तमे जे स्क्रॉल करबो तार राइट साइड अच्छी हाईपी पिला माने तो से हाईपी रे मते हाईपी दियो जो द्वारा मोर आउ टिके मते उत्साहित लागिबो। जे भी कमेंट करूच तार राइट साइड को टिके स्क्रॉल कर हाईपी अच्छी मते हाईपी दियो पिला माने। ओके तो चलो वीडियो टी को अबे स्टार्ट करवा। कहला जोछना शब्दर अर्थ कौन? जोछना शब्दर अर्थ कौन पिला माने? जह्न ना सूर्य किरण ना चंद्र किरण ना सूर्य। तो कोटा हबो पिला माने जोछना शब्दर अर्थ? जोछना शब्दर अर्थ कौन पिला माने? ऑप्शन ग हला चंद्र किरण हो जीव सठिक उत्तर। जोछना शब्दर अर्थ भी गोटे रिपीटेड क्वेश्चन हला एटा भी आस्था होची बहुत थर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भूल शब्दटी को बाछ। चिरा कना करुण मरुड़ी रोगिणा बालक अकाल मृत्यु। तो कोटा भूल शब्द कहल? चिरा कना ठीक अच्छी रोगिणा बालक भी ठीक अच्छी अकाल मृत्यु अच्छी करुण मरुड़ी एमिति हबो कि पिला माने? ना करुण चाहाणी होइथांता नहले अकाल मरुड़ी होइथांता। तो आमर ए ऑप्शन खटा टिक दे देबा हला एटा होची गोटे भूल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्न शून्य स्थान पूरण पाई केउ शब्दटी उपयुक्त? खसड़ा रास्ता रे सावधान रे चाल डैश पड़ी जाई पार। कारण लागिबो ए डैश रे ना नचेत लागिबो ना अथच लागिबो ना बारंबार लागिबो। कौन लागिबो एटे? नचेत हला। खसड़ा रास्ता रे सावधान रे चल नचेत पड़ी जाई पार। तो ऑप्शन ख हे जिवो हमर सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा पिला माने? स्वतंत्र ओडिशा गठन पाई किए चिर स्मरणीय? गोपबंधु दास हरेकृष्ण महाताप मधुसूदन दास ना बिजू पट्टनायक। के पिला माने? के ऑप्शन ग मधुसूदन दास। स्वतंत्र ओडिशा गठनर मुख्य भूमिका कहार? मधुसूदन दास। एटा हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा? काहाकू आधार करी चंद्रशेखर उच्चता कही देई पारुथिले? गछर छाई ना सूर्यर गति ना नक्षत्रर गति ना चंद्रर गति। काहार कहिला? ऑप्शन क गछर छाईर आधार गछर छाई को आधार करी कौन कही पारुथिले? उच्चता कही पारुथिले। ऑप्शन क हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा पिला माने? भासी जा मोर कागज डंगा विषयरु तुमे अतीतर केउ विषय जानिबाकू पाइल? व्यापार वाणिज्य विषय ना बहिर्वाणिज्य ना नौ वाणिज्य ना अंतर वाणिज्य विषय जानिबाकू पाइल? तो को विषय जानिबाकू पाइल? नौ वाणिज्य हाँ ना नहीं? ऑप्शन ग हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला मधुबाबू को केउ उपाधि मिलिथिला? उत्कल घंट ना उत्कल गौरव ना उत्कल केसरी ना उत्कल भारती। तो कोटा हबो पिला माने? ऑप्शन ख उत्कल गौरव मधुसूदन दास। आमर ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहला? बहु वर्ष पूर्वे केते पैसार मूल्य 1 टंका सह समान थिला? 100 पैसाटा 1 टंका सहित समान थिला ना 60 पैसा ना 64 पैसा ना 50 पैसा? केते? 64 पैसा हला। ऑप्शन ग हे जिवो हमर सठिक उत्तर। 64 पैसाटा बहु वर्ष पूर्वे 64 पैसाटा एबेकार जो 1 टंका ता सह समान थिला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला पिला माने? कहला निज घर अगणा ठारू पुरी जगन्नाथ मंदिरर दूरता केते पाहुंड? एटा बाहुंड लिखाई जाइछि हला। केते पाहुंड बोली पठाणी सामंत गणना करथिले? केते 2,51,200 ना 1,51,300 ना 1,51,200 ना 5,51,200? केते पिला माने? ऑप्शन ग 1,51,200 पाहुंड। ऑप्शन ग हे जिवो सठिक उत्तर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ରାଜସ୍ଥାନ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନା ବିହାର? କେଉଁଠି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମରୁଭୂମି ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଥର୍ ମରୁଭୂମି ନା, ତ ସେଇଠି କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ହୁଏ କି ସେଠି? ମରୁଭୂମି ପରା ସେଟା। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଟିକି ଫୁଲଟି କେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିଲା? ପ୍ରଜାପତି, ଝିଣ୍ଟିକା, ମାଛି ନା ପବନ ଭଅଁର ମାଛି ନା ମହୁମାଛି ଭଅଁର ଆଉ ପବନ ନା ପକ୍ଷୀ ପତ୍ର ଆଉ ଭଅଁର? ତା କାହାକୁ କହିଥିଲା ନିଜର ମନ କଥା ସିଏ? ଅପସନ୍ ଗ ମହୁମାଛି ଭଅଁର ଆଉ ପବନକୁ କହିଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ପଇସାଟିଏ ବଦଳରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ଆସିଛି ନା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ପିଲାଟିର ମାଗିବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନା ପିଲାଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନା ନିଜର ଦାନି ପଣିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଅଧିକ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ? ତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଖ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ ସେମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଆନ୍ସର୍ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗାନ, ଯାହାକୁ କି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କହିଲା କାହା ପାଇଁ ଧରମା ଜୀବନ ଦେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ତା ବାପା ପାଇଁ ନା ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଘ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଧରମା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ତୁମ ପଠିତ କବିତାରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେହକୁ କିଏ ସରାଗରେ ଛୁଇଁ ଦିଏ? ସାଗର ନା ଝରଣା ନା ନଦୀ ନା ଆକାଶ? କିଏ ଛୁଇଁ ଦିଏ? ସାଗର। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିନାହିଁ? ଷ୍ଟେସନ ନା ଫଟୋ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଗ ଅମ୍ଳଜାନ ନୁହଁ, ଅମ୍ଳଜାନଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଅମ୍ଳଜାନର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ଷ୍ଟେସନ ଫଟୋ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଅମ୍ଳଜାନଟା ଆସିନି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ, ଝରଣା ଆଉ ଲହରୀ। ସମୁଦ୍ର, ଝରଣା, ଲହରୀ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ନିକାଞ୍ଚନ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଛାଟିଆ ନା ଏକୁଟିଆ ନା ଘଞ୍ଚ ନା ଅଳ୍ପ? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଆମର ଅପସନ୍ କ ନିଛାଟିଆ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିକାଞ୍ଚନର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଛାଟିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶଟି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ବିଚାର କଲେ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ନା କଳ୍ପନା କଲେ ନା ଭାବିଲେ? କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ହେଲା। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ନା ଉପଦେଶଟା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। 19 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ତୋଳା ହୋଇଥିଲା? ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ, ବୈତରଣୀ ମୁହାଣରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁହାଣରେ? ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ ତୋଳା ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖି। ଲୋକେ ତ ଆମର ବଳ, ଲୋକେ ତ ଆମର ସାହସ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଥିଲେ ନା ଦଳ ବେହେରା କହିଥିଲେ ନା କରୁଣାକର କହିଥିଲେ ନା ଝପଟ ସିଂହ କହିଥିଲେ? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଖ ଦଳ ବେହେରା କହିଥିଲେ। ଲୋକେ ତ ଆମର ବଳ ଆଉ ଲୋକେ ତ ଆମର ସାହସ କହିଥିଲେ ଦଳ ବେହେରା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ, ଏ କଥା ତୁମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଜାଣିପାରୁଛ? ବଣ ଅଦାଲତ ନା ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ ନା ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ନା ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ? ତ କେଉଁଟାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ? ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ କରିମ ଆଉ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପାଠ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା।
कहला निम्न जोड़ी शब्द मध्यरु केउटी ठीक नुहे। देख जोड़ी जोड़ी शब्द कौन देउछि कोडा ठीक नुहे देखिबा। धनी गरीब ए जोड़ी शब्दटा कौन ना विपरीत शब्द। सुख दुख एटा भी जदि देखिबा कौन एटा भी विपरीत शब्द हाँ ना नहीं। प्राचीन नवीन एटा भी जदि देखिबा कौन ये भी विपरीत शब्द। आ जननी भगिनी एटा जदि देखिबा एटा विपरीत शब्द कि पिला माने नाई हाँ कि नहीं एटा विपरीत शब्द कि नुह एटा विपरीत शब्द नुहे। तो कोटा हे जिबा हमर सठिक उत्तर पिला माने ऑप्शन घ हे जिबा सठिक उत्तर हैला। बाकी सब गुड़ा होची विपरीत शब्द किंतु एटा हमर जननी र भगिनी विपरीत शब्द नुहे। तो ए जोड़ी शब्दटा हमर अलगा हैला एटा हे जिबा सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख निम्न शब्द मध्यरु केउटी ठीक प्रतियोगिता दे देछि को प्रतियोगिताटा ठीक हबो कहिला पिला माने ऑप्शन ग हैला। तरे हर्षेकार आ गरे भी हर्षेकार ए प्रतियोगिताटा हमर ठीक हे जिबो ऑप्शन ग हे जिबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जेपरि चिंतारु चिंतित सेपरि निंदारु कौन हबो निहत हबो कि पिला माने ना निंदुक भी ना निंदाळु भी नुह ऑप्शन घ निंदित हो जिबा हमर सठिक उत्तर। तो ये थिला हमर 25टा क्वेश्चन रो डिस्कस कोथिर भाषा निश्चय कमेंट रे जणाइबे। आउ कमेंट रे तार राइट साइड को स्क्रोल कले पिला माने हाईपी लिखा आइछि तो हाईपीटा मते निश्चय दियतु हैला। एटा होछि मोर तुम मानको रिक्वेस्ट।